नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से। और आपको ये बताते चलें कि यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ऐसे जोड़ों का इलाज किया जाता है जो किसी भी वजह से बे औलाद रह जाते हैं, यानी अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नहीं नवाजता, तो फिर ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है, चाहे वो बे औलादी मर्द की वजह से हो, शौहर की वजह से हो या बीवी की वजह से। आपको ये बताते चलें कि अब बे औलादी का इलाज जो है ये मुमकिन है। और यहाँ कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में ना सिर्फ मुल्क भर से मुख्तलिफ मशहूर डॉक्टर्स मौजूद हैं, बल्कि उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, क्योंकि कराची में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें ये तमाम इशू डिस्कस किए जा रहे हैं। तो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर हम लेके आए हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्से भी दिखाएंगे और डॉक्टर से भी बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, तो ये हम अब अंदर आ चुके हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के। और आपको ये बताते चलें कि कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर जो है वो एफिलिएटेड है ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सेंटर से, यानी ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा रिसर्च सेंटर है पर्थ में, जहाँ से ये एफिलिएटेड है। और आपको ये बात भी बताना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा लाइव बर्थ रेट जो है, यानी सक्सेस रेट, हाईएस्ट सक्सेस रेट, वो कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर का है पाकिस्तान में। यानी मुख्तलिफ सेंटर्स जो बे औलादी का इलाज करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कामयाब जोड़े इलाज करवाते हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर से। अब आपको अंदर भी लेके जाएंगे, रिसेप्शन भी आपको दिखाते हैं, इसके अलावा जो मज़ीद लैब्स हैं और चीज़ें हैं वो आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, तो ये कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर का रिसेप्शन है, आप देख रहे होंगे। और इस रिसेप्शन पे बाकायदा पेशेंट्स को गाइड किया जाता है कि उनकी प्रॉब्लम के लिहाज से उन्हें किस कंसल्टेंट के पास जाना है, किस तरह स्क्रीनिंग होनी है, किस तरह लैब में जाना है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस का एक बड़ा रिसेप्शन यहाँ मौजूद है। आइए अब आपको कुछ और हिस्से कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर के दिखाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है और यहाँ पे गाइड किया जाता है कपल्स को कि उन्हें कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, किस कंसल्टेंट से मिलना है, लैब में कैसे जाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये है कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, जहाँ से कपल्स को सही गाइड करके सही जगह भेजा जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ हम अब मौजूद हैं कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर में। और आपको भी बताते चलें कि हमारे साथ एक डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। और ये पैनल ना सिर्फ पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर पर मुश्तमिल है, बल्कि उसके साथ साथ बैरून मुल्क से जो डॉक्टर यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं वो भी हमारे साथ शरीक हैं। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, सबसे पहले जो हमारे पैनल में डॉक्टर्स मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे साथ जो सबसे पहले डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉन केविन आर्टली, ये ऑस्ट्रेलिया पर्थ में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं। इसके साथ साथ इनफर्टिलिटी पे इनकी ख़ास स्पेशलिटी है। बेसिकली इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन से, लेकिन उसके बाद तकरीबन 6 साल पहले ये ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए और अब बाकायदा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रैक्टिस करते हैं, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, यानी जिस तरीके से जोड़ों को मदद की जाती है औलाद के हुसूल में, उसमें मदद करते हैं। तो बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे शो में। डॉक्टर जॉन केविन आर्टली, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ओके, दूसरे गेस्ट का आपसे तारुफ़ कराना चाहूँगा। इनका ताल्लुक़ भी ऑस्ट्रेलिया से है, यानी पर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं और ये भी मास्टर ऑफ सर्जरी भी हैं, मास्टर ऑफ मेडिसिन भी हैं। और ये तमाम चीज़ें करने के बाद इनका रुझान गायनी और ऑप्स की तरफ हुआ। और न सिर्फ ये कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं, बल्कि उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं और मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें स्पेशलिटी रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्रैम थॉमसन। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और नाज़रीन, हमारी जो तीसरी गेस्ट है ये भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कोई वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग हो या गायनी की बात की जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात की जाए, ख़वातीन की बात की जाए, ऑप्स की बात की जाए, इन तमाम चीज़ों में एक नाम जो सबसे ज़्यादा लिया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं वो है डॉक्टर सादिया पॉल का। तो मैं इनको भी खुशामदीद कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया पॉल, खुशामदीद कहते हैं शो में। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर सादिया, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इनफर्टिलिटी या बे औलादी होती है ये किसे कहते हैं, क्या होती है ये देखें, इसमें उम्र से हम लेते हैं ख़ातून की और उनके शौहर की उम्र क्या है।
اگر عمر 30-35 سال سے اوپر جا رہی ہے تو ہم انفرٹیلیٹی کی انویسٹیگیشنز جلد شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت ریپڈلی، کافی تیزی سے فرٹیلیٹی کم ہو رہی ہوتی ہے عمر جیسے جیسے بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اگر ایک شادی شدہ کپل ہے اور انہوں نے 6 مہینے اگر زیادہ عمر ہے ورنہ سال تک وہ کوشش کر رہے ہیں بچے کی پریگننسی کی اور پریگننسی نہیں ہو رہی، تو پھر اس کو ہم انفرٹیلیٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا جتنا جلد سے جلد انویسٹیگیشن اور علاج ہو وہ اتنا اچھا ہوتا ہے. یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ہیلدی شادی شدہ جوڑا ہے، تندرست شادی شدہ جوڑا ہے، اور وہ 1 سال تک اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے، 6 مہینہ یا 1 سال ڈپینڈ کرتا ہے ایج پہ، تو پھر اسے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا چاہیے. آئی وانٹ ٹو آسک یو ڈاکٹر گریم، میں ڈاکٹر گریم ٹامسن سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ جو بے اولادی ہوتی ہے یہ صرف عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، صرف مرد کی وجہ سے ہوتی ہے، یا دونوں کی وجہ سے یہ بے اولادی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر گریم، آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ از دی فرٹیلیٹی جسٹ بیکاز آف دا فیمیل پارٹنر اور دا میل پارٹنر، اور اٹ کین بی بیکاز آف بوتھ؟ Yes, and really it's a trouble or a problem for the couple rather than male or female. I'd like to point that out. But it can be either or both, yes. اوکے. ڈاکٹر گریم کا یہ کہنا ہے کہ یہ عورت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی بیوی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، شوہر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کپلز یعنی جوڑے کے دونوں افراد میں پرابلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ انفرٹیلیٹی یعنی بے اولادی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر جان، آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ یو نو اس کی یعنی واٹ آر دی کازز آف انفرٹیلیٹی ان بوتھ میلز اینڈ فیمیلز؟ There are a number. I think it's important to point out at the beginning that probably about a fifth of couples, 20%, having been fully investigated, we actually find nothing wrong with either partner. And that forms a very big and quite frustrating group for the clients. But then you've got what we call male factor infertility, various problems with the sperm quality. The female may have blocked fallopian tubes. She may have issues with ovulation, both in terms of timing and quality. But increasingly what we find is that couples presenting actually don't present with one single problem. They tend to present with multiple problems. Typically a woman may be ovulating, releasing eggs irregularly, and her partner may have just sperm that's just slightly below optimum. And those are quite common scenarios now. But yeah, so there are a number of single factor causes, but quite often it's multiple factors. اوکے. ڈاکٹر جان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف مردانہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جس میں کہ جرثوموں کی تعداد کا کم ہونا، اس کی موومنٹ کا کم ہونا، کوالٹی اچھی نہ ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر کچھ خواتین کی ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انڈوں کی صحیح افزائش نہیں ہو پاتی، یا بعض دفعہ کچھ ایسے منتھلی سائیکلز میں پرابلم ہوتی ہے جن کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی. تو مختلف فیکٹرز ہیں، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر گریم، آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ what are the treatment possibilities for infertility in Pakistan? If it's a female problem and if it's ovulatory, then there are ways of ovulation induction, of producing ovulation, either de novo or to a degree that's acceptable. And if that's the only problem, that's perhaps one of the easiest things in infertility to treat. If it's a severe male factor problem, then it has to go to IVF. But there are steps before that, should it not be a severe male factor problem. It may just be a case of getting the timing right for a start, and that's common. Ultimately though, if everything else fails, it's a case of assisted reproduction in the form of IVF or the more intricate type of IVF. ڈاکٹر گریم کا یہ کہنا ہے کہ بے اولادی کا علاج جب کیا جاتا ہے تو پہلے مختلف ٹریٹمنٹس دیے جاتے ہیں. یعنی بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی عام سی چیز ہو جو آپ مس کر رہے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نہیں نواز رہا ہو، لیکن بعض دفعہ
ایسے بھی کپلز ہیں جو سکسیزفل ہو جاتے ہیں بہت انیشیل فیز میں ٹریٹمنٹ کی، اور اگر ان تمام تدابیر کے بعد یا ان تمام علاج کے بعد اگر کوئی جوڑا کنسیو نہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے جو کہ IVF کہلاتا ہے، جسے ہم ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں، اور عام زبان میں لوگ اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، لیکن یہ ایک مس نومر ہے۔ آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار یو آل ٹو پارٹیسپیٹ ان دس پروگرام۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اگر ایک بھی جوڑا اس سے مستفید ہو کے اور اولاد کی نعمت حاصل کر لیتا ہے تو پھر ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔